अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, सैलाब ने जहाँ दीगर शोबों को नुकसान पहुँचाया है, वहीं सबसे ज़्यादा बच्चे सैलाब से मुतासर हुए हैं। ना सिर्फ घर बार बल्कि तालीम और फिर अब खुराक की कमी का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से सैलाब से मुतासर इलाकों में बच्चों में सेहत के मसाइल बढ़ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से रिपोर्ट्स और ख़बरें शामिल की गई हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की तरफ और देखते हैं सिंध से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स और खबरें। नाज़रीन, मसाइल में इजाफे और वसाइल में कमी ने हर शख्स को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। हर मकतबा फ़िक्र के लोग अपने हुकूक के हुसूल के लिए सड़कों पर निकलने पर मजबूर हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जामशोरो और लोअर कोर्ट जामशोरो के मुलाजमों ने भी अपनी तनख्वाह और मराद ना मिलने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जामशोरो और लोअर कोर्ट की तालाबंदी की और डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जामशोरो और लोअर कोर्ट जामशोरो के मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफा न होने और मराद न मिलने के खिलाफ अदालतों की तालाबंदी की और डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट से एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कोटरी शहर से होते हुए प्रेस क्लब तक आए, जहां पर धरना दे दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए अली गौहर लगारी ने कहा कि जुडिशल पॉलिसी 2009 पर पूरे मुल्क में अमल दरामद हो चुका है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि पूरे मुल्क के अंदर अदालती मुलाजमीन की तनख्वाह बराबर होगी, मगर सिंध के अंदर सिर्फ सिंध हाई कोर्ट के मुलाजमों की तनख्वाह बढ़ाई गई है, मगर लोअर कोर्ट की मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा नहीं किया गया, जो इस महंगाई के दौर में नाइंसाफी है। उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि सिंध के लोअर कोर्ट्स के मुलाजमीन की तनख्वाह दीगर अदालती मुलाजमीन के बराबर की जाए। उन्होंने हर हफ्ते के रोज अपने मुतालबात के हक में तालाबंदी का ऐलान किया। अमीर लंजार, दुनिया न्यूज, जामशोरो। एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मंचर सेवन शरीफ में है, जो 1930 में सखर बैराज बनने के बाद वजूद में आई। झील में सिंध और बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले में होने वाली बारिश और चश्मों से आने वाला पानी जखीरा होता है। माहीगीर मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे और यही झील सेवन से मुल्का जमीनों को भी सैराब करती थी। ताहम गुज़िश्ता कई सालों से बारिश ना होने और चश्मों से पानी की बंदिश से झील खुश्क होने लगी। रही सही कसर सिंध बलूचिस्तान की सेम और थोर ज़दा जमीनों से झील में आने वाले नमकीन और जहरीले पानी ने पूरी कर दी, जिससे मंचर झील में माहीगीरी नामुमकिन हो गई। लगभग 50,000 माहीगीरों ने पेशा बदल लिया और बाकी फाका कशी पर मजबूर हो गए। आसपास की जमीनें बंजर होने लगीं। ताहम मुल्क में हजारों अफराद और अरबों रुपए की अमलाक निगलने वाला हालिया सैलाब मंचर झील के लिए जिंदगी और रहनाई लाया है। माहिरीन के मुताबिक हालिया सैलाब के बाद मंचर झील टूटने से जहरीला पानी दरिया सिंध के जरिए समंदर में चला गया, जिससे झील में जिंदगी लौट आई और अब इसका पानी साफ और पीने के काबिल हो गया है। लेकिन अगर MNV ड्रेन से जहरीले पानी की झील में आमद ना रोकी गई तो कुदरत का ये इनाम जाया जाएगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने मंचर झील को डैम या बैराज का दर्जा देकर यहाँ से सन, जामशोरो, दादू और नवाब शाह के लिए 2 नहरें निकालने का मंसूबा तैयार किया था, मगर इसे अमली जामा न पहनाया जा सका। माहिरीन का कहना है कि अब वक्त है मंचर झील को बचाने के लिए RBOD का मंसूबा मुकम्मल किया जाए और MNV ड्रेन का रुख किसी और तरफ मोड़ दिया जाए, ताकि मंचर झील में लौटने वाली जिंदगी को बरकरार रखा जा सके। मंचर झील में बढ़ती हुई सतह अब यहाँ के मकीनों के लिए खुशहाली लाई है। कैमरामैन ताज अहमद के साथ अफजल नदीम डोगर, दुनिया न्यूज, मंचर झील 7। 20 सितंबर 1996 की रात भुट्टो खानदान के लिए एक और दुख भरी दास्तान लिए आई। इस रात जुल्फिकार अली भुट्टो की आखिरी नरीना औलाद मीर मुर्तजा भुट्टो को क्लिफ्टन में इनकी रिहाइशगाह के नजदीक 6 साथियों समेत एक मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया था। इस वक्त इनकी बहन बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी। मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के हवाले से कई बयानात सामने आए। पुलिस का कहना है कि इनकी गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो इनके गार्ड्स ने फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में मुर्तजा भुट्टो हलाक हुए। वाक़े के फौरन बाद मुर्तजा भुट्टो को क्लिफ्टन के एक निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने अस्पताल का घेराव कर लिया। वाक़े का मुकदमा SHO क्लिफ्टन हक नवाज सयाल की मुद्दत में दर्ज किया गया, जबकि दूसरी FIR मुर्तजा भुट्टो के मुलाजिम असगर अली की मुद्दत में दर्ज की गई, जिसमें साबिक DIG कराची डॉक्टर शोएब सिडल, साबिक सरबरा IB मसूद शरीफ, साबिक SSP वाजिद दुरानी, साबिक SP सदर शाहिद हयात, साबिक ASP राय ताहिर, SO एयरपोर्ट इंस्पेक्टर आगा जमील और दीगर मुल्ज़िमान नामजद थे।
اور ناظرین اب دیکھتے ہیں صبح سندھ کی چند اہم خبریں۔ لیبر کالونی میرپور ماتھیلوں میں سیلاب متاثرین میں امداد کی تقسیم کے دوران بدنظمی اور دھکم پیل، پولیس اور فوج کا تشدد، متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے نیشنل ہائی وے بلاک کر دی۔ نیشنل ہائی وے پر مظاہرے کے دوران متاثرین حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے رہے۔ تشدد سے زخمی ہونے والے متاثرین انور شاہ، عبدالغنی اور اقبال شاہ نے الزام عائد کیا ہے کہ لیبر کالونی میں راشن کی تقسیم کے دوران فوج کے اہلکاروں نے انہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں لیبر کالونی کے کمرے میں قید کر دیا اور کمرے میں قید کرنے کے بعد انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس موقع پر انچارج سیلاب زدگان ضلع گھوٹکی کے DDO دانش نے دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ راشن کی تقسیم کے دوران متاثرین کی آڑ میں چند شرپسند عناصر نے پاک فوج کے ایک اہلکار کو یرغمال بنا لیا، جسے چھڑانے کے لیے دیگر اہلکاروں نے شرپسند عناصر کو منتشر کرنے کے لیے تھوڑا بہت لاٹھی چارج کیا گیا۔ سکھر کے اسلامیہ کالج میں ہزاروں سیلاب متاثرین وطن کارڈز حاصل کرنے کے لیے جمع ہو گئے، جہاں بدنظمی پیدا ہونے پر پولیس اور رینجرز اہلکاروں نے ڈنڈے برسا دیے، جس سے 15 سیلاب متاثرین زخمی ہو گئے۔ اسلامیہ کالج اور پبلک اسکول میں گزشتہ 3 روز سے سیلاب متاثرین کو وطن کارڈز جاری کرنے کے لیے نادرا کی جانب سے کارروائی کا عمل جاری تھا کہ حبس اور دھوپ کی وجہ سے گھنٹوں قطاروں میں کھڑے متاثرین میں بدنظمی پھیلنا شروع ہو گئی، جس پر رینجرز اور پولیس کے اہلکاروں نے سیکھ پا ہو کر ڈنڈے برسانا شروع کر دیے، جس سے 15 سیلاب متاثرین لہو لہان ہو گئے۔ 1.5 ماہ سے نادرا دفتر کی بجلی کی بندش پر شہریوں نے سیسکو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ شناختی کارڈ کے حصول کے لیے نادرا کے چکر لگانے والے سیلاب متاثرین نے بجلی کی بندش کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا۔ بجلی کی بندش کی وجہ سے سیلاب متاثرین کو قومی شناختی کارڈ کے حصول میں انتہائی دشواریوں کا سامنا ہے۔ 1.5 ماہ بعد اپنے علاقوں میں واپس آنے والے متاثرین میں اکثر لوگوں کے قومی شناختی کارڈ گم ہو چکے ہیں۔ ادھر نادرا کے دفتر کو بجلی فراہم کرنے والا ٹرانسفارمر جل جانے کے باعث عملہ بیکار بیٹھا ہے۔ متاثرین نے الیکٹرک سپلائی کارپوریشن سکھر سیسکو کے خلاف ایئرپورٹ روڈ پر ٹائر جلا کر احتجاجی دھرنا دیا اور واپڈا کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی۔ متاثرین نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر نادرا کے دفتر کی بجلی بحال کی جائے یا کوئی متبادل طریقہ اختیار کیا جائے، ورنہ احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ پنگریو کے نواحی گاؤں بنگار میں دوست کے ہاتھوں قتل کیے جانے والے نوجوان لکھا ڈنو ملاح کے قتل میں ملوث ملزم دیدار جمالی کی عدم گرفتاری کے خلاف ملاح برادری نے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پنگریو کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس کے دوران مظاہرین نے پنگریو پولیس کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ اس موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے مظاہرے کی قیادت کرنے والے رہنماؤں گل حسن ملاح اور انور ملاح نے کہا کہ انویسٹیگیشن پولیس پنگریو اس قتل کی FIR میں نامزد ملزم دیدار جمالی کی گرفتاری سے گریز کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پولیس نے ملزم کے رشتہ داروں سے بھاری رشوت لے لی ہے اور ملزم دیدار جمالی مقتول لکھا ڈنو کے ورثاء کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے مقتول کے ورثاء میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ احتجاج کے باعث پنگریو ڈنڈو باگو اور پنگریو نوکوٹ روڈ بلاک کر دی گئی اور ٹریفک معطل ہو گئی۔ اور اب ایک بریک کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ تحصیل جھاؤ کے پہاڑی علاقے میں واقع 70 گھرانوں پر مشتمل گاؤں حسن گوٹ لاڈا ندری کا کمیونٹی اسکول محکمہ ایجوکیشن کی مہربانیوں کی وجہ سے 1 سال سے بندش کا شکار ہے۔